السلام عليكم. نتمنى الله سبحانه وتعالى باش تكونوا في صحه جيده. في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا هاد لا لوسون لي رونديل دابي. لي رونديل كما تنشوفوا هنايا لي رونديل كيكونوا هادو سي بور بلوكي و بور empêcher le desserrage ديال لي زيكرو. باغ اكزومبل عندنا هنا ان اكزومبل هنا رونديل دابي. هذا لي كرو هذا لا رونديل. لكن يعني ان بولون avec filetage ou هنا باغ اكزومبل هنا دو بيس غادي يكونوا دو بيس سيغي. لي رونديل دابي on l'utilise زعما سوفون كاين هادو تعرفوهم لي ميكانيسيان كل خصنا élève dessinateur ou technicien débutant يعرفهم très important. نشوفوا les rondelles d'appui sont des pièces cylindriques percées d'un trou et sont généralement placées entre l'écrou ou la tête de la vis et la pièce acérée. كيكونوا هما تيكونوا هنايا وهذا entre la pièce acérée هي هذه ou l'écrou pour assurer c'est le desserrage تاع l'écrou. La pièce acérée, tout en évitant de marquer les pièces. Elle augmente la surface d'appui, c'est-à-dire la surface d'appui de l'écrou. Quelquefois, elles permettent en plus le freinage, qu'est le freinage de la vis ou l'étanchéité. Quelquefois, qu'il y a des chapitres, rondelle plate, c'est-à-dire NF 27610, c'est-à-dire la norme française. C'est une rondelle. On a هنا le diamètre nominal. Le diamètre nominal هو هذا ديال le boulon ou la tige, le boulon. هنا عندنا le B, diamètre B ou diamètre A. Ou C, l'épaisseur ديالها. كيف غادي نشوفوا هنايا on va voir différents types. Par exemple, rondelle plate. Il y a plusieurs rondelles, il y a une plate, il y a une gros verre, il y a une adon, ce qu'on va voir par la suite. C'est un tableau. Le tableau, باش يعطيو في les diamètres في la série مثلا A. هنا عندنا le diamètre nominal. هذا le diamètre nominal. Série A, c'est B, à de la série B. Par exemple, quand on a une rondelle, par exemple, de 10. Aïe. Ah, c'est quoi qui qu'on fait? 10. Une rondelle de 10. 10 mm. Diamètre nominal. هذه N. هو هذا le diamètre. هو هذا. Le diamètre nominal. ديال 10 زد اما كناخذوا لي سيري زد ام ولا ال ولا ال ال. زد سي زد هي هذه كيكون اتخوات يعني ما يكونش فيه كيكون يلاه فيه 20 ملم ديال 20 في هاد ا الديامتر اكستيريور ديالو هي هذه 20 و M moyenne M 22 كبر من هذه شويه M 22 L large هي هذه large 2L هنا عندك 2L هاد لا سيري 2L M هذه 27 هي الكبيره هذه 36 الا شفتوا L très large هذه très large L la série fait le diamètre ديالها A. هنا كتكون لارج كتكون إلا فيها diamètre هنا غتكون باغ اكزومبل هنا diamètre 36 très large. عندنا لو سيري سامبول هما هادو شفناهم فينيسيون بريفيرونسيال. souvent on utilise هاد باغ اكزومبل هنا U
et c'est rondelle précise, isinée. Ou N, rondelle brute. كتمشي brute. Vas-y, rondelle brute, rondelle isinée. Par exemple, هنا عاد باش نشوفوا le B, B هي ديك soit U, ou N, U, usiné, 10, 25, ou N, 11. هاد le B ديالو, le B. هاي B. هادي A. B, la بغينا حنايا une rondelle isinée, le diamètre ديالها كيعمل 10, 25. Ou brut, 11. L'épaisseur C, elle dit 2 mm égale 2. L'épaisseur de la rondelle. C'est clair? La définition et les tolérances d'ILOM sur C, finition en B, plus ou moins 10%. Voilà, c'est un exemple. Par exemple, l'exemple un exemple de diamètre nominal 10. Et elle dit. من بعد عندنا لا رونديل هذه لا رونديل بلاط اللي شفنا دابا غادي نشوفوا لا رونديل ابورتي سفيريك لا رونديل ابورتي سفيريك automatiquement les élèves débutants dessinateurs ou techniciens يشوفوا هاد les tableaux يعرفوهم faut les savoir par cœur. Bon, عندنا هنا رونديل ابورتي سفيريك هو هذا لا رونديل هي هذه رونديل ابورتي سفيريك هذه 600 هذه لا ان اف نور فرونسيز 27615. بون هنا عندنا لو ديامتر نومينال هو هذا لو سي l'épaisseur هذه لو ديامتر ديالها ا E. Il y a un petit rayon là, le rayon. Pour simplifier la fabrication, la surface sphérique du rayon R est souvent remplacée par une surface conique voisine. Elle est souvent remplacée R par une partie sphérique. Qu'est-ce sphérique là? On le tableau. On va voir le tableau. Ce que ça donne. Utilisé avec écrou à portée sphérique. نتيكونوا مع les écrous à portée sphérique هما كيليتيليز. هنا عندنا لو طابلو هو هذا هاد A B B C E R هنا D le diamètre. Par exemple ناخذ un exemple diamètre 4. Le diamètre 4 هو هذا le diamètre 4. Là, le diamètre 4. Diamètre 4. Là, le diamètre 4, c'est D. Ouais, diamètre nominal. Ouais, c'est le diamètre nominal. Diamètre 4, A. A fini A. Par exemple, A égale 10. B égale 5. C, épaisseur 3 mm. 3 mm. E, il a dit E égale 7. La dernière, c'est R. R égale 8. Voilà. Un tableau, les codes. Si on prend 10, diamètre nominal 10, 6, 8, 10, 12, 14. C'est simple. Des rondelles. Rondelle portée sphérique. La rondelle plate. Bon, il faut d'avoir la suite. Ah oui, la suite c'est la rondelle fondue. Oui, c'est une rondelle fondue. Rondelle fondue. La rondelle fondue amovible. Amovible كتحرك هي هذه. Bon, عندنا le même un tableau هنا.
ديما كاين un tableau le diamètre petit diamètre grand diamètre D1 D2 E1 E2 كلهم كاينين. باغ اكزومبل ناخذ ديال 4 ولا ناخذ ديال 10. الا خدينا هذا لو ديامتر نومينال ديال 10 هو هذا. باغ اكزومبل خدينا هنا 10 مليمتر 10 مليمتر 10 مليمتر. اشنو تابعه لو غران دي لا بوتيت دي. بوتيت دي هي 10 مليمتر هادي 10 مليمتر. و غران دي سي غران دي سي لو 34 هادي. diamètre 34 au petit d 10 هذه 10 هي هذه diamètre 10 voilà D1 فين هي D1 هي هذه D1 D1 égale D1 هذه D1 égale 10 25 10 25 D2 هي هذه D2 égale D1 هذا قلنا هذه D1 égale 10 25 هذه D2 égale 25 diamètre 25. L'épaisseur égale 10. E1 هي هذه E1 1,5. E2 هي هاد لاكوط من هنا لأن هادي كاين لاماج. هاد لاماج هذا لو ديامتر ديالو هي هادي لاماج الخارج من هاد لابيض. E2 c'est E2 égale 8,50. C'est une rondelle amovible. Had la rondelle amovible c'est facile le démontage. Par exemple là elle est traitée acier H, c'est haute résistance. عندنا هو هذا المونتاج ديالها. Un exemple il est monté rondelle fondue هي هذه. هنا le bâti, un bâti. On a le centreur. Un centreur, c'est un axe. Il est usiné comme ça, puis le filetage. C'est la pièce. La pièce à démonter. C'est facile à démonter rapidement. Donc, il y a l'ouverture. L'ouverture هنا ديالها. Il est à 30 degrés. C'est pas la peine de desserrer le trou complètement. On desserre les crous, on enlève la rondelle fondue et on fait sortir de la pièce هذه. Pièce à démonter, c'est une pièce quelconque. هنا كتكون D1 خاص D1 هاد D1 تكون supérieure على D. C'est pas علاش سموها amovible parce que في المونtage il est facile rapidement. Ces rondelles permettent le démontage d'une pièce sans qu'il soit nécessaire d'enlever les crous. C'est pas la peine d'enlever les crous. Voilà. C'est pas la peine d'enlever. En effet, après desserrage d'un peu plus d'un tour d'écrou, on peut retirer la rondelle et démonter la pièce A. La pièce A, pour démonter. Elles sont surtout utilisées dans les montages d'usinage. Qui connaissez dans des montages pour usiner des pièces rapidement, c'est pas la peine de desserrer l'écrou. Ça facilite le démontage. Il a dit, c'est une rondelle fondue amovible. Les dessins industriels techniques doivent savoir les types de rondelles utilisées. من بعد عندنا une rondelle fondue pivotante. نشوفوا دابا les rondelles fondues pivotantes هي هذه.
الغونديل فوندي بيفوتونت هي هادي. فوالا غونديل فوندي سي لا ميم شوز. كاين ان طابلو هنا، ان طابلو دي ا دي ان ار او هي هادي لا غونديل. سي الغونديل فوندي بيفوتونت. كيكون شادة ناقص هنا ولا اون فيس، اون فيس هنايا وكتحرك الي اموفيبل. كتمشي في هاد لو سونس. هذا هذا لا كوب ا ديالها. لا بيس الي فيس سبيسيال بيان سور كوبين كوب ا. دونك هنايا اون فوا في لو ديمونتاج كتكون فاسيل. باغ هذا هو لو طابلو ديال دي ا دي ان ار او. هما هادو دي ديامتر نومينال، ا هي هادي ا دي ان دي ان. وهذا لوفرتور ديالها من هنايا. ار لو غيون. E c'est l'épaisseur. E égale à D. L'épaisseur ديالها لو diamètre. هذا لو diamètre هنا هو. وهذا R. هذا لو R هنا. هذا c'est un rayon. Le rayon ديالها من برا هنا il est égal à 6 par exemple. Là c'est pour le dire. إلا بغينا ناخدو un diamètre nominal ديال 4. Voilà, style rondelle fondue pivotante. Même le 4 c'est 6 à 10, de 12 à 20, ainsi de suite. ناخدو دابا نشوفو لا فيس. فيس بور رونديل فوندي. هاد لا فيس ديالها هي اللي كتمشي معاه، كيمشي معاه كيركب معاه هاد لا فيس. La vis diamètre R, c'est comme ça, c'est le diamètre de H, X, V. كلهم كاين في الطابلو هنايا. diamètre 4, 10, V, Y, Q, X, S. هما دايس la longueur. Ma classe 6-8, c'est la HCR. La classe 6-8, la vis ديالها. Emploi, نشوفو l'emploi. Même genre d'utilisation que les rondelles précédentes, sauf qu'elles restent fixées à la pièce A. Il est fixé sur la pièce A. Ou la rondelle, ou la rondelle, il est les fixe. Exemple de désignation, sur la désignation. Par exemple, la rondelle précise série moyenne, diamètre nominal. Le diamètre nominal, rondelle fondue, diamètre D et sa vis. هنا ملي كنلقاو ها هو la désignation في la nomenclature ديال لي بلون كلشي خصنا نلقاو هادي. بون كيقول لك دي rondelle M10U. هادي M10U. Rondelle fondue pivotante هي 10. Fondue ديال pivotante 10. Vis 6. هادو هما اللي سميتو لا ديزينياسيون ديالهم. دونك ديزينياسيون ديمونسيونيل كنلقاو M10U في لي رونديل بلات وهادي بيفوتونت وهادي ديال لا فيس. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.